کبری ڈیرے نہ لیندا بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں اب ایک عورت نو اللہ نے شانہ دیتیاں نے میرا فرعون دی بیوی ہے ادا نا آسیہ ہے تے سیدہ آسیہ موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے تے آسیہ نو پتا فرعون آندہ ہے آندہ لوکی مینو مینے مار دینے لوکی مینو مینے مار دینے اچھا ایک مسئلہ بھی دسا قرآن آندہ بین لکل ہمزہ لمزہ للذی جمع مالم و عددا اللہ دے قرآن نے کیا ہلاکت ہے جڑے تانے مینے مار دے آج کنے مسلمان بیبیاں بندے ایک دوسرے نو تانے مینے ماریاں میرے نبی نے کیا بندے دے ایک ٹھکانہ جہنم بن جاندہ ہے ہلاکت ہے بربادی ہے تانے میرے نہ ماریا کرو اب ایک سجدہ آسیہ نو فرعون کہندا ہے مینوں لوکاں نے تانا ماریا ہے تیری بیوی تے تینوں سجدہ نہیں کر دی تیری بڑی تے تینوں سجدہ نہیں کر دی تے اسی تینوں سجدہ کیویں کریے پہلے گھر نوں تے منانا ایدا مطلب ہے ویرا دنیا جنا دی لفظ سن اپنے پیو نو مینا نہ مرواویں اپنی ماں نو مینا نہ مرواویں پیو نمازی ہوئے نیک کام کریا کر پیو حاجی ہوئے حج کریا کر تاکہ تیرے باپ نو کوئی مینا نہ دوے تانا نہ دوے سجدہ آسیہ ہے آندہ کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لی جسم بیچے میخاں جریں گی سجدہ آسیہ کی آندھی وے فرعون سن لاؤ میں تیری عزت نو داغدار نہیں کران گی عزیزان من میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مفرد صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو بی بی آسیہ کھڑی ہے فرعون بے ایمان آندہ ہے یا مینو رکھ لا یا موسیٰ دے رب نو رکھ لاؤ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نی پہنا ایک عورت اسلام تے پکی ہو جائے ایک عورت دین تے پکی ہو جائے تے خدا نہ قیامت تک زندہ رہندا ہے ذرا سنیے تے آنا بڑا جملہ ایمان والا ہے سجدہ آسیہ پکی ہوگی فرعون کہندا تینوں کروں کڈاں گا تیرا شاہی لباس اتاراں گا تیرے سونے صوفے تیرے بیڈ مخمل دے کپڑے تیرے بسترے اتاراں گا تینوں دنیا چ فقیر بنا دیواں گا تے بی بی آسیہ کی آندی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ میں پکیے نہیں پہنا مقام ایویں نہیں بندے مرتبے ایویں نہیں بندے اللہ اکبر بی بی نے سارے محل چھڑ دیتے ایمان نہیں چھڑیا فرعون نے کیا درباریوں ساری سولی میرے محل دے سامنے لا دو سونے لباس اتر گئے ایک پیڑا جا لباس آسیہ دے جسم تے تے بی بی پاک نو سولی تے ٹنگن لگے نے محلان دی رانی ہے پترو گال سنو تیان نہ 2 منٹ بیٹھ جائے پتر گال سنو بیٹھ جو رام نہیں تھے بیٹھ محلان دی رانی ہے نہیں پہنا تمہیں برادری چویر دیا کر پتر میں برا کام نہیں کرن دینا میں ناچے نہیں منگاؤنے میں نچل والے نہیں منگاؤن دینے پترا واجے نہیں منگاؤن دینے پترا میں نبی پاک دے دین دے خلاف کام نہیں کرن دینا ایک عورت ٹاٹ جائے کتھے موسیٰ نبی دا دور تے ذکر پکھڑے علی ہو رہا ہے پہنا تیرا مقام کتنا اچھائے سیدہ آسیہ کسے ویکھی نہیں تے قرآن آندہ ہے اس بی بی آسیہ نے فرعون نال متھا لا لیا ایدہ مطلب ہے دین والی غیرت آ جائے توحید والی غیرت آ جائے اللہ وٹیاں نہ متھا لوا دیندہ ہے توحید دی غیرت آ رہے کیویں میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دے کھکر ہلائے بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے سڑو مار مارو اے پھر دی دعائی اے ساڑھے بزرگاں دا بید بجمیاں لئی پھرتا ایک خدا دی خدائی آج ساڑھے منڈے بھی متھا لاؤں دین
आ कुड़ियां मुंडे मत्था नहीं लाउंदे ये आंदे ने मैं सारा कबीला कतल करा पर ब्याह उत्थे ही कराउणा ते वो अगली भी आंदी है चूहे मार गोली खा लांगी पर मैं अपनी जिद नहीं छड्डनी ओए हो रहा इंज कि नहीं तानू किवें पता है सीधा हो चलो चल सीधा मारांगा हुण मैं ध्यान करो जरा गल सुनो बड़ी वड्डी आ किन्ने नौजवान चन मक्खन खड़े इन्हां मुंडियां नूं मैं पुछदा है ओए मत्था लाउणा ही ते इस काम ते ला लोकी 1400 साल बाद भी तेरा जिक्र करते रहे मत्था ते ये हुंदा आ किन्ने दोस्त है बाप बैठे ने आ मौलवी सदीक दा मुंडा बैठा है किन्नी वारा पुलिस नाल पंगा पिया जलसा नहीं छड्डिया इहनूं मत्था लाउणा कहंदे किन्नी वारा बोलो भाई किन्नी वारा जलसे दे आंदा किन्नी वारा मसला लोकां दा मसला पर दीन वाले बोलो दीन ते डट जावन कुणबे घवा देंदे ने पर बोलो हक छड्ड दे साडियां भैणां डोल जांदियां ने मुंडियां नूं आंदियां ही नहीं कि पुत्र अगे बाबे डट जाते सन कि जे तेरी जाई ना वाजे वजे अह जाना ही नहीं तो उत्थे पीर मेहर अली शाह साहब ने गोला शरीफ वाले उन्होंने पोतरे की शादी हुई है तो जनाब वाजे भी वजे सब कुछ होया भाई मौलवी ते पीर कौम लई राहबर हुंदे ने लोकां नाल वेख के जिंदगी गुजारनी हुंदी कि यार साडे वड्डे आ ने इत्थे कोई गलबात जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे कि ते समझाउण वाले कमले हो ए जलसा क्यों रखा कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस ये इसलिए रखा है अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अनिल अरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अल्लाह पाक दा कुरान अंदा तरक तो मेरे नबी दा फरमान तरक तो फी गुमा मरईनी लम तुजिल्लु मा तमस्सकुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना लोगों पुत्रों गल्ला ना करो ए पुत्रों गल सुनो ध्यान नाल सीधा होके बैठ जाओ वो सीधे हो जाओ तुसी क्यों नहीं तुसी दो चार नहीं टिकन वो इंज चुप बवो जिवें मरियम नवाज अगे पूरा पंजाब चुप बैठा है तुहानू अल्लाह दा वास्ता मैं रखनी तेरे हैं हैरान उदों दा मैं वेखण दिया स तुहानू मैं हुण करना तुहाडा इलाज मैं तुहानू मैं इंज खिच्चांगा जिवें तुहाडीआं मावां माड़ी नौं नूं खिच्चदियां ध्यान कर पुत्र इधर वेख सीधा जा हुण 2 मिनट तुहाडा मैं करना इलाज तुहानू तुही उदों ते चुप कर मैं लगा सा भी चलो यार बाल ने ते लगे रहन हुण मैं तुहाडा कर सीधा अगे बैठ जा आ वे की करन दे आई है ओए घर तुसी मावां के किवें टिकदे होवोगे छलेडिओ मैं हैरान है ना बालां नूं अल्लाह हदायत दवे सारे मजमे दा सिर लै गए ने किन्ने बैठे ने मेरे चन मक्खन मर अच्छा छोटे हुंदे मौलवियां नूं सताउंदे ने वड्डे होके मावां नूं सताउंदे ने इत्थे भी अपनी मर्जी कर रहे ने विआह च भी अपनी मर्जी कर रहे ने आ किन्ना मजमा बैठा सुकून ना बैठा तुसी नहीं उदों दे बैठे अल्लाह दा वास्ता जे हुण गल सुननी है ध्यान नाल ध्यान करो मैं सदके जावां जिन्ने बैठे जे ध्यान करो मेरी धी तू बह जा तेरी कसर रह गई सी नहीं धीए बह जा इत्थे ही ले बह जा इत्थे मेरी धी बह जा नहीं इन्हां दे जोड़ां च बह जा अल्लाह अकबर अल्लाह किन्ने मेरे चन आए ने पुत्र बैठ जाओ कल सुनो जरा ध्यान नाल अज किन्ने बंदे वादा कर दे इस्लाम वास्ते किसी ना मत्था लाउणा पिया ते असीं पिछां नहीं हटांगे हाथ खड़े करके वादा करो और तौहीद वास्ते मत्था लाया कर पैगंबर दी सुन्नत वास्ते मत्था लाया कर आ भाई रफाकत बाजवा वे साल बाद जलसा कराउंदा है बोलो अज तक पीछे हटिया है ते हटना भी नहीं इंशाअल्लाह मिटते हैं मिट गए हैं मिट जाएंगे अदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कमली वाले कभी चर्चा तेरा कारी नसीर साहब कदों दी दीन सुना रहे ने आज तक दीन तो पीछे हटे ने अब मौलवी सदीक दी तीसरी लड़ी क्यों बिलाल दा पुत्र हैगा कोई तेरा एदा तीसरी लड़ी मौलवी सदीक साहब दी जिंदगी च दीन ना अटैच होगी और फाकत साहब दी तीसरी लड़ी दीन ना अटैच होगी आ मेरा मौलवी यार अब्दस्तार लिब्बे वाला चौधरी एदी लड़ी जनाब दीन ना अटैच तानू भी कहना पुत्रो जेड़ी कुड़ी कवे ना दौड़ के करिए उन्होंने कह मेरा प्यो तज्जद गुजारी
आनू कहने मसले ते अल्लाह नू मनाए तेरा अब्बा भी मन जाएगा किहड़ा पहाड़ तो लथा है उन्होंने कहने कसमे प्यो नू कहो मसले ते दुआ मंगे अल्लाह दोवां घरां दे दिल नरम कर देगा जिथे मत्था लाउणा उत्थे लाउंदे नहीं ते जिथे नहीं लाउणा उत्थे लाउंदे आ किन्ने मुंडियां नू मैं कहंदा रहिंदा वां पुत्रो इंज ना करो ओ अगे जा पुत्र ध्यान करो इधर वेखो आ किन्ने मुंडियां दे मैं प्योवां नू आना है इन्हां दा विआह करो ते आदो नहीं अजे पैरां ते नहीं खलोते मुंडे कंधां टप्पी जांदे ने छत्तां टप्पी जांदे ने वे थाने वड़ी जांदे ने ते आंदे ने जे पैरां ते नहीं खलोते सच्ची गल कर रहे बेड़े गर्क हो गए ते जे असीं कुरान ना मत्था लावांगे ते जलील ही होना है कुरान आंदा वला तकरबु ज़िना ज़िना दे करीब ना जाओ बोलो जेड़ा कुरान नू मत्था लाएगा बोलो कदी सुखी रहेगा असीं अल्लाह ना मत्था लाया अल्लाह आंदा छेती विआह करो बुजुर्गो असीं आने नहीं असीं छेती नहीं करना ओ बोलो छेती ना विआह करके मुंडियां दियां सूरतां लाल रहियां आ मुंडियां दे चेहरे रंग लाल विखाओ मैनू कदे अगे जट्टां दे मैं मुंडे वेहना सा मैं ना इत्थे ना मंडी वार बटन दे लागे एक पिंड ते मैं बाजवा साहब जट्टां दे बिलाने पिंड वो जट्टां दा पिंड मैं तकरीर कर गया उन्हां दे मुंडे रंग लाल सूआ रफाकत दा जे रंग लाल सूआ जट्टां दा मुंडा ते मैं आखा यार इनू मैं पूछा मैं मैं कहा सही दसना ही तो अज तक बुराई तो नहीं की कहना मौलवी जी अल्लाह नू सामने रख के कहना मैं अज तक किसी धी की इज्जत नहीं तकी वह रंग लाल सूआ सी मैं फिर वो निकाह ते गया तकरीर की मेहंदी वाले दिन वो भाईओ 7 फुट कद सी उस मुंडे का ते आ जड़ियां छिलतरा मोबाइल वालियां ते गिच्ची मरोड़े तो साह निकल जाए सच्ची गल कर रहे हैं अड़ियां मोबाइल वालियां छिलतरा ने इन्हां नूं की पता जवानी की हुंदी तुसीं जवानी को वेखी है जवानी वेखी जट्टां दे मुंडियां ने सुहागा मुड़ ते रख लेंदे सी खाल टप जांदे सी इनू जवानी आंदे सी तुसीं 3 घंटे मोबाइल चला के आंदे जवानी है जवानी ये सी बाबे जनाबे अला 5-5 किलियां दा मत्था खाल जांदे हुंदे सी खाल दा मुर्दे कढ़ जांदे सी इनू जवानी आंदे सी ते जवानी इनू आंदे सी सिहाबा ने 313 ने रोज़ा रख के 1000 काफर अगे लाता सी इनू जवानी कहंदे इनू मत्था लाउणा कहंदे नासर मदनी तकरीर च कोई भी गल समझाउंदा है हजरत मसाला दे के समझाउंदा है बीबी आसिया कोल फौज भी कोई नहीं दरिया दी मौज भी कोई नहीं बोलो तोप भी कोई नहीं ते सिर्फ ईमान दा वजन है पूरे फरौन नू अगे ला दिता अभी बंदे आंदे जी बीबियां की कर सकदियां अब बीबी ने कीता प्यो घर वेला बाता आप वजीरेला बन गई ये बीबी ने कीता ओ लोगो गल सुन लो इन्ने मैनू लोग आंदे ने ये बीबी दी हुकूमत जायज मैं कहा जो बंदे मर जान फिर बीबियां ही बहना बंदे ते मर गए ने अल्लाह अकबर अल्लाह मेरिया भैणा भी सुन मेरे वीर भी सुनो जरा ध्यान दे नाल अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे वीर भी सुन ओए अज बात चुकनी है जिवें मरियम नवाज ने किसान चुके ने हुण किसान गए नहीं गए मूंजी भी गई कणक भी गई दी मेरी किसान भाइयों तुम गंदम बीजो मैं कहा किसान कट्टा गंदम बीजते ही है उन्होंने बेड़ा करक हो गया है खाद लैना चला के लेंदे ने ते कणक बीजना ते ओए पुत्र ध्यान करो गल सुनो किन्ने मेरे चंद बैठे जे नासर मदनी गल्लां खरियां करदा है ते सीधियां करदा है नी पैना मत्था लाउणा ही ते इस्लाम वास्ते लाई बीबी आसिया दा मकाम क्यों बयान करना पिया है सामने पराउणे आंदा घर दी तू बीवी होके सजदा ना करेंगी ध्यान कर पुत्र तुसी क्यों नहीं चुप करदे होए इन्हां नूं पता नहीं केड़ी चवाई लड़दी हाथ जोड़ देना पुत्रो मैं कुछ नहीं तानू कहंदा इधर मेरे अल वेखो कहंदे घर नहीं पैना ढेरियां ते नहीं चुकीदा फरौन दी बीवी फरौन दे घर रह के ओदे अगे नहीं चुकी दरख्तां अगे नहीं चुकीदा मैं जुमला कवां तू डर जानी है अम्मा कास नू टकरा मारनी है तियां पुत देंदा आसमान वाला नी तू वेख्या नहीं डोरा डंगरां नू कौन उन्हां नू बच्चे जमान वाला
روحاں دیاں کر کے کئی قسماں پھر وہ ڈاراں دیاں ڈاراں اڈان والا میریاں پینا سن اللہ اکبر پتر منگی دے نہیں مویاں تی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تی نی پینا جے دیوے تے دیندہ اللہ نی رکھے اس دے اتے تسلہ نی چھڑ غیران دا تو پلہ نی اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ اکبر بڑا بڑا جملہ ہے توتا بیٹھا بولے پیری تے نہ جانی مائیے ٹیری تے پتر منگی دے نہیں مویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی ایک کتھوں لب دے سنی تے آنا گل بڑی وڈی کر لگا ہے سنے بیٹھے جے 12 بچے ہندے کتیاں دے کیڑی چاہتے مدڑی پئی کتی کیڑی قبر تے دیوا جا بال دی سی تے درجن بچے آندی کتھوں لے آئی کتی ادا میرا مسواک لاؤن لگیا نہ ڈریا کر ساڈے بندیاں کٹا متھا لاؤنا ہے یہ تے درخت تو مسواک نہیں ڈردے لاؤندے کہ کتے میری ہاتھ پیر نہ کٹیا جائے او فرعون دی بیوی ہو کے فرعون نہ متھا لا کے بیٹھی جڑا کہندا ہی آنا ربکم الاعلی تے ساڈے اللہ معاف کرے درخت تو مسواک لاؤن لگیا ڈر جاندا آ مسواک نہ لائیے تھے پکا درخت لے مینو ناصر مدنی لے کے چل جڑے درخت تو کہنا مسواک لا دینا کہندے نہیں تیرنا او دی صلح ہے تے تو ہی دا پیو مارے ہیں چلے ہو میرے نبی نے کہا جدو تسی کسی درخت پکی شے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بس کوہاڑی مارو اللہ سارے شیطان ہی پجا دے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگ پاؤ ساڑھے بندے مینو کئی بندے نہیں ساڑھا مکان مولوی یہ جن پوت نے میں کہا تو ہی ویلا کرو مینو دو میں جب ویکھی ہیں جن کو شان دے تادہ کی پتر بیٹھ جا پتر بیٹھ جا اوہ چاند 2 منٹ بیٹھ جا دے دے انہوں چادر دے دے کیڑی کستوری ویچ بو آن دئی ہے بیٹھ جا چادر لے کے میں حرانات کڈے میں حران ہے نا پالا نو قسمے کھرے مہینہ ہو گیا ناتا نہیں گا اللہ اکبر اللہ چاہاں ماریا کرو تاڑی میل لتھے تاڑی بو مکے نہ انج کریا کرو پترو مولویاں نو ستائی دا نہیں آپ ایک فرعون سامنے کھڑائے بی بی پاک نو سولی تے ٹانگ دیتا ہے تے سنو لوکو محلہ چ موراں دیاں پکھیاں چلیاں جاندیاں ہیں آج بی بی سول تے آدھی بے فرعون میں سارے سوگ چھڑ سک دیئے پر موسیٰ دا رب نہیں چھڑ سک دی اوہ اسی تے پڑے آئی گلی باتی اسی اللہ نو ماننے ہیں تے اگو کی کہنے ہیں مولوی جی ایک توید دے دو میں گلے پالا اور رب بنا ویکھن تو منے ہیں ان توید تے یقین آگیا ہے مجھاں نو ٹلیاں لکڑ دیاں کرا کے پونا ہے مجھاں دے کلے کرا کے لونا ہے اور وڈیا عاشقہ رب رسول دیا اپنا کیتا ویکھ پہلے اینا مرجی ٹھوریاں تے ویکھ جانا ہے اینا مدریاں تے مان رکھ دائیں اب پتھر انجدہ ہوئے گا تے انجو جے گا اب ایک طرح سمنا سامنے فرعون دا محلے ایتھے بی بی آسی آئے تے سول تے ٹنگیے تے تھلے پیران چکے لٹھوکے ہوئے نے اتے بی بی پاک دے جسم دا وزن پہ آئے تے آندہ ہے آسیہ اجے بھی ویلا ہے مینو مان لائے دنیا دیا سو عزت بڑی لبے گی تے بی بی کی آدھی ہے بے فرعون ایتے چاند دن دی دنیا ہے ایک دن موک جانی ہے ایک دن جہان چھڑ جانا ہے میں موسیٰ دے رب نو نہیں چھڑ سکتی اللہ اکبر اللہ کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے آؤ عرض کردہ پیاوے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے انہوں پھڑ کے انتے بٹھا لو کہ منظر بیسا ایمان والا ہے ہر آکش کبار ہوگی اے جت پیرا 10 وزن پہ آوے تھلے کے لٹھکے ہوئے ذرا 2 منٹ کرو جتی دا کیلی بندے نو چوب جائے تے ویسنال بخار چڑھ جاندہ ہے
اے متھا پتر واسطے نہیں لایا، متھا گھرا واسطے نہیں لایا، متھا زیور واسطے نہیں لایا، متھا مرضی دی شادی واسطے نہیں لایا، متھا مرضی دی حکومت واسطے نہیں لایا، متھا تے عرش والے دی توحید واسطے لایا ہے۔ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تملک الارض والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ نو ایک من لو، ان شرک لظلم عظیم، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ۔ لوگو شرک نہ کرنا، اویرا مرتے ہمیں کیا کر، اللہ ایک کوئی ہے جدو مریے زبان تے لفظ ہوئے وحدہ لا شریک عبدہ والرسول، جدو پڑھئے بچیا کہہ دے وحدہ لا شریک، مردے بچے یہودی نو نبی پاک نے کیا کہہ دے وحدہ لا شریک عبدہ والرسول۔ بچے نے کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، جدو آخری ہون سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ میں پائی زبیر کنے سال ہو گئے شیر پڑھتا رہنا ہے، 27 سال ہو گئے نے تبلیغ تو نکا جیسا تاڑے پنڈ میں ہونا سا ہنڈے کی بیریاں تے ان میرے ہتھاں چے بچے جوان ہو گئے، کئیاں بچیاں دیاں کناں چے میزانہ پڑھیاں، انہاں دے نکاح پڑھے تے فوت ہو گئے۔ آج میں ایک نکاح پڑھایا ہے، وہ میرے ہتھاں چے جوان ہویا، جمعہ پڑھدا سی، اس بچے نے کہا جی میرے کزن دا نکاح پڑھاؤنا ہے، وہ دے بھی بچے ہو گئے، ڈیڑے تصویرہ میری گودی چے کہندے تسی تصویر لاؤ نال، اوہ ہن میں دوار روز مانگنا ہے۔ جدو آخری ہون سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگے توڑ نبھائے اللہ پڑھا لا الہ، پتہ نہیں کدوں واز واج جانی ہے۔ ہر نیت رکھیا کر وحدہ لا شریک، مرنا ہی تے مشرکوں کے نہ مری، مرنا تے بدتیوں کے نہ مری، مرنا ہی تے معاہدوں کے مر، مرنا ہی تے ایک دا ہو کے مر، مرنا ہی تے ایک درد ہو کے مر، مرنا تے ایک کو ڈر کے مر، مرنا ہی تے ایک تو چک کے مر، مرنا ہی تے ایک دا ہو کے مر۔ وحدہ لا شریک، فرش تے بھی ایک رکھ، عرش تے بھی ایک رکھ، عرش والے دا بھی ثانی کوئی نہیں، مدینے والے دا بھی ثانی کوئی نہیں، پڑھیا کر وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول۔ آئے میں صدقے جاواں تھلے پیراں دے میخاں ٹکیاں نے، ظالم جلادہ نے نو کٹ دیتے، بی بی دے نو کھچ دیتے۔ آئے میرے اللہ نہ چوری کی دیئے، نہ خامد دے بستر تے کسے نو سلایا ہے۔ اوہ غیرت مندہ، وہ تیرے بستر تے تینو شریک برداشت نہیں، آسیانو جدے کے سر چکون دیئے او دا شریک برداشت نہیں۔ شرک نہ کریا کر، اللہ پاک دا شریک نہ بنایا کر، عالم غیب اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل بشا اللہ، غریب نواز اللہ، راجپال اللہ، دستگیر اللہ، غوث العظم اللہ، تیری میری زندگی دا مالک اللہ، وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت دا مالک اللہ، ذلت دین والا اللہ، نفع دین والا اللہ، نقصان دین والا اللہ، تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ للہ میراث السماوات والارض، مینوں یقین ہے آج تاڑی اللہ نہ یاری لگ گئی ہے، کدوں پھٹنا پیٹ سماندا ہے، کدوں جلسہ روز جزادا ہے، کدوں اترے گا قدمی چمانے نو ربا دے دیدار
دیوانے نو حرکت ملنگ مستانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو ادھر پھر ایسا خوش ہو جانا ہے اللہ پاک نے کہنا سنو نبی دنیا چے وہ تسی جاندے کیوں نہیں کہن گے اللہ سونے اسی تے اس رب دے انتظار جاؤں وَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا اسی تے انہوں رب منے آئے جدا شریک کی کوئی نہیں اللہ کہے گا نحنو ننتظرو ربنا کننا نعبد میں تاڑا رب ہے جدے نام دیاں نظروں نیازاں پکان دے سو جدے نام دے جلسے کر دے سو جدے نام تے چک دے سو جنو خالق مالک من دے سو قُلْ هُوَ اللَّهُ احد حضرت تو کیسا سمائے گا جدو اللہ کہن گے جدو اللہ کہن گے کد انتظار چے کھڑے جے تے بندے کہن گے اللہ سونیاں سی دیو دے انتظار چاہاں جدے نام دیاں نظرانے آزاں پکانے ساں جلسے کرانے ساں جدے نام تے نا جی دنیا والے میں نے مار دے سی کہ ایک رب دے منن والے نے اللہ فرمان گے وَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا جے تسا میرا شریک بنایا کوئی نہیں تے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں تڑلی دو جنتاں بناتی ہیں چلو میری جنت داخل ہو جو سلام القول من رب رحیم چلو میری جنت داخل ہو جو آسیہ دے پیر سج گئے 11 دن ہو گئے اج سول تھے ٹنگی پیر سجنے ہاتھ سجنے اکھاں سجیاں نے انج کر کے نیند دا چونکا ہوندا ہے جلاد کوڑا مار دے بی بی دی اکھ کھل جاندی ہے سولی تے نیند نہیں پوری اکھاں سجیاں نے آندی ہے آسیہ کہندی ربا او جدوں انج سنائیے تے سندا ہے آسیہ کہندی او گل چ تویت پایا نہیں سندا اوے وے کسے تے یقین رکھیا نہیں سندا آئی یقین آگے فراؤن دے مال نے تھلے میکھانے ہاتھ کٹے ہوئے نے اوے نام کھچے ہوئے نے تے سولی تے محلہ چرین والی رانی تے بی بی آسیہ بیٹھی ہوئی ہے آندھی رب ابننی اندہ کا بیتن فی الجنہ قالت رب ابن لی انکا بیتن فی الجنہ جدو او دے واسطے متھا لایا ہوئے فیصلے پر عرش عظیم تے اندے نے تے فرمائش فرشتے اندی ہے بی بی آندی ہے قالت کہا کنے آسیہ نے قالت رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ اللہ مینو فرعون دی جنت دی لوڑ کوئی نہیں مینو اپنی جنت وکھا جدا موسیٰ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے مینو اپنے کول بلا لا مینو اپنی جنت وکھا دے فرعون میں نے ماردا ہے اللہ پاک فرماندے نے فرشتیو معراج آسیہ دی انہیں کر اخیر دیتی ہے لکم دینکم علیہ دین فرعون دا دین فرعون نل آسیہ سا دین آسیہ نل اولائکا حزب اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون قاری عمران صاحب توحید دے ذائقے کنے سونے نے اس توحید دی برکتاں کنیاں نے یا اللہ جدو مریے کہہ کے مریے اللہ ایک کوئی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو اللہ ایک کوئی اللہ حاجت روا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی کائنات دا مالک ہے
ہائے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام قرآن آتا للہ میراث السماوات والارض وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اگے پراؤن دا محلے تے پیچھے موسیٰ نبی دی منن والی سامنے سولی تے ڈنگیے آندیے آسیہ کہندی ربا سون دعا تو فرعون لین کولو مینو بچا تو اللہ اکبر اللہ آسمان تو وعدائی جنت پردے پرا کر دونا بی بی پاک دے سامنے جنت دا پردہ پرا کیتا تے بی بی مسکران لگ پی فرعون کہندا آسیہ پاگل ہو گئی ہے مارا کھا کے سولی تے بھی کوئی مسکرایا ہے آندھی میں بدبخت تو فرعون ہو کے آنا ہے پاگل منو اللہ نے جنت محل وکھا دیتے نے عورت دا مقام ہے کہ اللہ کے واسطے ڈٹ جائے اللہ دے دین تے ڈٹ جائے او دی توحید تے ڈٹ جائے اللہ پہنا تینو دنیا کی جنت وکھا دے گا الحمدللہ رب العالمین اللہ کے وقت متقین